কেন সংসদ অচলের খেলায় মেতেছেন বিরোধীরা? দেশ বদলের শরিক হতে সমস্যা কোথায় বিরোধীদের? দেশবাসীর কিসে ভালো হয় সেদিকে কি একবারও তাকাবেন না বিরোধীরা? বদলাবে না সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা? গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে বেড়াতেই কি তারা ভালোবাসেন? স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় দিল্লির মসনদে থাকলেও বহু কিছু সমস্যা জিয়ে রাখতেই পছন্দ করত সে সময়ের কংগ্রেস। যে ভারতীয় দণ্ডবিধি তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে, যে আইন ইংরেজ শাসনের সুবিধার জন্য তৈরি হয়েছিল, ক্ষমতায় আসার পর তা বদলের কথা মোটেই ভাবেনি কংগ্রেস নেতৃত্ব। কিন্তু এখন যখন বাস্তব পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে সেই বিলে বদল আনার উদ্যোগ নিয়েছে মোদী সরকার, তখন নানা অজুহাতে সংসদ পণ্ড করে দেওয়ার চক্রান্ত করছেন তারা। বাদল অধিবেশনে বিল পেশ হলেও শীতকালীন অধিবেশনে বারবার তা পণ্ড করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই কড়া ব্যবস্থা নিয়েছেন লোকসভা স্পিকার থেকে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। অসংসদীয় আচরণের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে 146 জন সাংসদকে। তাই কার্যত বিরোধীহীন অবস্থাতেই সংসদে পাশ হয়েছে 3টি বিল। ফৌজদারি অপরাধে ব্রিটিশ জমানার 3 বিলে কিছু বদল এনে পাশ হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং সাক্ষ্য অধিনিয়ম বিল। এর ফলে সন্ত্রাসবাদ দমন সহ ফৌজদারি অপরাধ রোখার পথ আরও মসৃণ হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। নাবালিকা ধর্ষণ সহ গণপিটুনির মতো ঘটনা রোধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल बाद इस देश में सारे कॉलोनियल कानूनों के अंदर उसको बदलाव कर कर समाप्त कर कर भारत की आत्मा को प्रस्तावित करने की शुरुआत। मान्यवर 2019 से हम इस पर अगस्त 2019 से इस पर विचार विमर्श चर्चा सलाह कर रहे थे और मुझे आनंद है मान्यवर कि आज मैं इस महान सदन के सामने इसका परिपाक लेकर आपके आशीर्वाद के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। मान्यवर सिर्फ कानूनों के नाम नहीं बदले गए, उसके उद्देश्य के अंदर आमूलचूर परिवर्तन कर इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, ये तीनों कानूनों को सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था और उसका उद्देश्य केवल और केवल अंग्रेज शासन की रक्षा का था। उसमें कहीं भारत के नागरिक की सुरक्षा, उसके सम्मान की सुरक्षा, इसके मानव अधिकार की सुरक्षा और निर्बल को रक्षण देने की व्यवस्था दूरबीन लेकर भी ढूंढे तो नहीं दिखाई पड़ती थी। मान्यवर धाराओं के क्रम से भी ये इंगित हो जाता है मानववध या किसी मां बेटी के साथ अत्याचार से बड़ा क्या गुनाह हो सकता है। परंतु मान्यवर पहले ट्रेजरी के खजाने को लूटने का गुनाह, रेल की पटरियों को तोड़ने का गुनाह, अंग्रेज शासन के खिलाफ षड्यंत्र करने का गुनाह, इसकी प्रायोरिटी ऊपर थी, मानव हत्या की प्रायोरिटी और बहन बेटी के साथ अत्याचार की प्रायोरिटी बहुत नीचे थी। क्योंकि अंग्रेज शासन का ये उद्देश्य ही नहीं था, उसका उद्देश्य दंड देने का था। जो शासन के खिलाफ काम करते थे उसका उद्देश्य जिनके साथ अन्याय होता है, जिन पर अत्याचार होता है, उसको न्याय देने का नहीं था। সরকারের যুক্তি মানতে নারাজ বিরোধীরা। তাদের দাবি এই আইন বেশ কঠোর, তাই হই হট্টগোল করেই সংসদ অচলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে চিৎকার চেঁচামেচি করে সংসদ পণ্ড করার খেলা যেন পেয়ে বসেছিল বিরোধীদের। যে কোনোভাবে বিল আটকে একের পর এক অধিবেশন পণ্ড করাই যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। সেই চিরাচরিত পথই এবার ভেঙে দিল নতুন সংসদ ভবন। অসংসদীয় আচরণের দায় সাসপেন্ড করা হলো 146 জন সাংসদকে। হেমা মালিনীর মতো সাংসদও যার সমর্থনে গলা চড়ালেন। देखिए वो इतना सवाल उठाते हैं, कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं, तो इसके लिए उनको
सस्पेंड किया गया है ना, सस्पेंड किया तो कुछ तो उन लोग गलत काम कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट रूल्स करना चाहिए काम, वो नहीं करते हैं तो निकाल सस्पेंड किया, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, सही है। का वही मकसद है कैसे भी करके पार्लियामेंट नहीं चलाना है एंड देन मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकता है। तो इसके लिए वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होगा। তবে হেমা যখন বিজেপির হয়ে যুক্তির কথা বলতে চাইছেন তখন বিরোধীদের হয়ে গলা চড়িয়েছেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জয়া বচ্চনও। It's a mockery of democracy. If there is no opposition, then what is democracy? Democracy is when the parliament has both the sides, yes and the no's, a solid position. And what is your way of deciding that certain people will be dismissed and certain will not be dismissed? Yesterday so many people were dismissed. मैं राज्यसभा की बात कर रही हूँ, इतने एमपीज को आपने कल डिसमिस कर दिया, किसी ने प्लेकार्ड पकड़ लिया था, कोई वेल में चला गया, आज भी उतने ही काफी लोग वेल में गए, आपने उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? अभी शाम के 5 बजे हैं, नहीं 4:20, चलिए 4 से उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? मैं वही पूछ रही थी चेयरमैन से। একদিকে হেমা মালিনী, অন্যদিকে জয়া বচ্চন, একজন সরকারের পক্ষে অন্যজন বিরোধী পক্ষে। দুই সেলিব্রিটি সাংসদ যখন নিজের দলের মত তুলে ধরছেন তখন তেলেগু দেশম পার্টি থেকে দক্ষিণের তামিল মানালি কংগ্রেস পাশে দাঁড়িয়েছে বিজেপির। সংসদে হাজির ছিল বিজেডিও। তাঁদের মতে অপরাধ প্রবণতা রুখতে ও অপরাধীদের সঠিকভাবে বিচার করতে এই বিল এনে যথাযথ কাজ করেছে শাসক পক্ষ। ফলে একটা জিনিস পরিষ্কার, যারা শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করছেন না, তারা নতুনভাবে ভাবতে শুরু করছেন। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বলেন, বদলাতে হবে সেই ভারত যেখানে শুধু বিচারের জন্য অপেক্ষা করে যেতে হয়, তারিখ পে তারিখ, তারিখ পে তারিখ। সেই অপেক্ষার অবসান ঘটাতে হবে, তৈরি করতে হবে নতুন ভারত, বদল আনতে হবে এতদিন ধরে চলে আসা কলোনিয়াল মাইন্ডসেটকে। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।